प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 4th सब्जेक्ट बे इंग्लिश अत पे लेसन पर ओकन अत नाव ब्लाइंड ज़ैनुल आबिदीन बादशाह तम पत् पढ़ अत पोयम तो ब्लाइंड बॉय वन दुम ये वन मानसर लेक। ये मानसर लेक डल लेक श्रीनगरस मज इथे कन मानसर लेक ये जम्मस मज अत मुतलिक पढ़ो आज मानसर लेक क्या। Mansar Lake is situated at a distance of 62 kilometers from the city of Jammu. दपान यह मानसर लेक यह जम शहर पे 62 किलोमीटर दूर जम के शहर नश 62 किलोमीटर दूर मानसर लेक। मजबाग अंदन अंदन बस्ती मंदिर वंदर अंदन मजबाग लेक। It is surrounded by hills that are rich in forests. दपान यह मानसर लेक यह अंदन वलित लक्चो लक्चो पहाड़ियों कहो बे बड़ बड़ जंगल अंद अंद। The circumference of the lake is 4 kilometers. इस अमुक सर्कमफरेंस महीद ओंद पोक अमुक सूर्य अंद अनो मेनित सह कोता 4 किलोमीटर। Mansar is a popular picnic spot in Jammu apart from being a holy site for the Hindus. दपान यह मानसर लेक यह सैलान खतर असल जाय वुचन लायक जाय अम अलाव कि यह हिंद हज पाक जाय हिंद अत पाक जाय माना तिज अपर अत मंदिर वंदर अत सपर। The Jammu and Kashmir Tourism Department has laid the lake with stones around it and developed pathways for the visitors who can also go for bathing in the lake. दपान यह टूरिज्म डिपार्टमेंट यह जन इन पार्कन डलन झीलन हज रश रावट करान शेर पर करान दपान तमो कर तमन अंद सारे कन लगित अत बनाइक वत और वसन खतर यम सैलान पकान अपर किन और अंद बे वसान अत मज कह लूक सरान कर बाथिंग गो बोट सोरी बोटिंग बे अत मज वसान बोटिंग कर नाव नावन मज कर तुम वुचम तुम गोब्रियो कह गोमुत निशात शालमर पे वुचम डल लेक ब्रेन तथ मज नावन मज खसान पे चक्कर कर सवरिया कर गई बोट कि यह इंजन वाजी इंजनस पे चलान फास्ट चलान तुम श्रीनगर वुचमुत अगर तुम जम्मू गमत श्रीनगर वुचमुत तो पे बोटिंग कर वसान अड़ अत नाय मज सवारी करने बाबत वसान गो अत मुख्तलिफ वत आम कन हज वत बना डेकोरेटेड कर वत अत कन हज बना यपर जन सैलान पकान बे गसान अपरी वसान अत मज बोटिंग करने बाबत। On the eastern bank of the lake is an eastern side there is a shrine of Sheshnag, a mythological snake with 6 heads. दपान इस ईस्टर्न साइड लेक तत ज़ियारत मान तो ये शीशनाग वन दपान मेथ अमिच रोजम कि अत खयाली दलील वन कि अत मज सरफ यह शक्ल बनत देर आर सम एंशंट टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ द लेक बे हसा अम अलाव प्रान एंशंट गई प्रान कह मंदिर अत झील बटिस पे बनत विच आर विजिटेड बाय द डिवोटीज यमन जन वुचन खतर यम जन अमिक अकीदत मंद और पूजा करने खतर तम और चक्कर करान। उमापति महादेव Narasimha and Durga temples are situated near the lake. Yim navan hantam mandir ati Umapati shu, Mahadev shu, Narasimha shu, and Durga shu temple. Yim navan hand temple at lakes
أنٛدۍ أنٛدۍ اَپٲرۍ کِنۍ یہِ کِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھِو یِپٲرۍ کِنۍ أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ بَنٲیِتھ چھِ یِم بٔستی ہِش باسان یِپٲرۍ چھِ اَتھ یِم مَندَر بَنٲیِتھ. Newly wed couples make 3 rounds around the temple as they believe it would bring them joy. دَپان یِم زَن نَیہِ جورِ بَنیمژٕ چھِ آسان یِمن نوٚوُے خانٛدر چھُ آسان کوٚرمُت تِمن ہُنٛد عقیٖدٕ چھُ یہِ تِم چھِ اور یِوان تِم چھِ اَتھ مَندرَس أنٛدۍ أنٛدۍ 3 چکر کران تِہُنٛد چھُ یہِ بِلیٖو تِہُنٛد چھُ یہِ عقیٖدٕ کہِ پَتہٕ ہسا چھِ اَمہِ سۭتۍ خوشی میلان. Some communities of the Hindus also perform mandal first haircut of their male children. کینٛہہ چھِ کران کٲم ییٚلہِ بَچہِ زٮ۪وان چھِ تِم چھِ اَنان زَڑٕ کاسنہٕ خٲطرٕ أسۍ نِوان چھِ بابا ریٖشی بِلا تجبہِ یِم چھِ تُلان یِم چھِ نِوان کوٚتہٕ یِم چھِ نِوان اُرۍ اَتھٕ مَندرَس منٛز اَتہِ چھِ یِمن شُرٮ۪ن أڑۍ زَڑٕ تہِ کاسان. گۄڈٕنیُک مَس یُس کَلَس چھُ آسان آمُت تِمَے تَتھ کاسنَس چھِ وَنان ییٚلہِ شُر زٮ۪وان پَتہٕ تٔمِس کَلَس مَس یِوان پَتہٕ سُہ کاسان تَتھ چھِ وَنان زَڑٕ تِمَے زَڑٕ کاسنہٕ خٲطرٕ چھِ أڑۍ شُرۍ اُرۍ نِوان. Mansar has also gained popularity among tourists with its rich flora and fauna. دَپان یِم ہسا مانسر لیک چھِ أمۍ ہسا چھِ مشہوٗری اَمہِ لحاظ تہِ سٲلٲنین منٛز گٔمٕژ تِکیازِ یہِ ہسا چھُ مشہوٗر اکھ اَتہِ ہسا چھِ واریاہ کُلۍ بیٚیہِ چھِ اَتہِ واریاہ جانور تہِ. فلورا گٔیَس کُلۍ فیونا گٔیَس جانور اَتہِ چھِ واریاہن قٕسمَن جانور تہِ بیٚیہِ چھِ اَتہِ کُلۍ تہِ واریاہ اَمہِ کِنۍ چھِ زیادٕ یہِ اٮ۪ٹریکٹِو بَنیومُت. There is a wildlife sanctuary near the lake which is famous for spotted deer, Nilgai water birds such as the cranes and ducks. اَمہِ علاوٕ چھِ یِم جنگلی جانور چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ اکھ یہِ آرام گاہ ییٚمہِ جایہِ بَنیومُت تِکیازِ اَتہِ چھِ واریاہن قٕسمَن ہٕنٛدۍ آسان ڈِیر چھِ اَتہِ آسان نیٖل واٹر بٲڈ چھِ آسان ییٚتٮ۪ن تُہۍ بۄنہٕ کِنۍ وٕچھان چھُو ٲبی أنٛز یِمن چھِ وَنان أسۍ یِم تہِ ہسا چھِ اَتہِ آسان کرینٕز چھِ آسان ڈَکٕز چھِ آسان بطخ آسان یِم زَن جنگلی بطخ چھِ آسان یِم نہٕ کینٛہہ یِم سٲنۍ بطخ تِمے چھِ آسان یا کرینٕز چھِ زیٖٹھ سُہ گردن کٔرِتھ آسان. The presence of seasonal birds, tortoises and different species of fish add to the beauty of the lake. اَمہِ علاوٕ ہسا یِم سیٖزنل بٲڈ چھِ آسان تُہۍ چھِو وٕچھان یِتھ کٔنۍ اَکہِ آز وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ شوق چھِ آز پَتہٕ یُتھُے تِہُنٛد سیٖزن مطلب چھُ واپَس گژھان وَندَس وٕچھُن تُہۍ شوقہٕ سٕنٛز آوازٕے ییٚتہِ کِہیٖنۍ یِمن 2-3 رٮ۪تن بیٚہوان یِتھَے کٔنۍ گوٚو یِمن چھِ وَنان سیٖزنَل بٲڈ أکِس سیٖزنَس منٛز بیٚہن ییٚتہِ بیٚکِس سیٖزنَس منٛز گژھن ہور ییٚتہِ باسٮ۪کھ تاپھ زیادٕ گژھان تَتھ منٛز یِتھ کٔنۍ تہِ سردی آسہِ یِمن چھِ وَنان سیٖزنَل بٲڈ. دَپان یِمن منٛز چھِ ٹوٹایِز چھِ یِمن منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ قٕسمہٕ ہٕنٛز گاڈٕ چھِ یِہنٛدِ سۭتۍ ہسا چھِ اَمِچ خوٗبصوٗرتی یِم جیٖلٕچ زیادَے بَڑان. Mansar Lake is the venue for food and crafts festival. In the month of April organized by the Jammu and Kashmir Tourism Department. بیٚیہِ چھِ مانسر لیکَس منٛز اکھ یِوان اَتہِ اکھ نُمٲیِش اکھ یِوان کرنہِ اَتہِ اکھ فیسٹِول یِوان اَتہِ کرنہِ اَتہِ یَتھ منٛز یِوان چھِ غذا ہاونہِ اَتہِ کینٛہہ یا کرافٹٕس کینٛہہ یِوان ہاونہِ اپریل کِس رٮ۪تَس منٛز کٕہٕنٛدِ ذٔریعہٕ گژھان یہِ ٹوٗرِزم ڈِپاٹمنٹ ذٔریعہٕ تِمے چھِ یہِ آرگنایز کران. Cultural festival of Dogras is organized in Mansar in the month of May. بیٚیہِ ہسا چھِ اَتہِ کَلچرل تَمدنی پروگرام تہِ اَتہِ گژھان کَمیُک ڈوگراز یہِ ہسا چھِ آرگنایز گژھان اَتہِ مانسر لیکَس منٛز کَتھ رٮ۪تَس منٛز مے یَس منٛز یُس آز مے چلان چھِ یَتھ رٮ۪تَس منٛز. The wrestlers of the region assembles and participate in the Chenning festival that is also held here. دَپان اَمہِ علاوٕ کیٛاہ چھِ یِم گژھان اَتہِ یِم لوٗکھ گژھان چھِ جمع اَتہِ پَتہٕ چھِ پہلوانَن ہٕنٛز دَب اکھ لگان اَتہِ ریسلٲرٕس گٔے یِم زَن پہلوان چھِ آسان تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ جمع گژھان پَتہٕ چھِ تِم حِصہٕ نِوان اَتہِ اَتھ منٛز اَتہِ کھیلہِ منٛز پَتہٕ چھِ تِم پانہٕ ؤنۍ سُہ لوٗکھ چھِ سیاح لوٗکھ چھِ یِوان تِم چھِ وٕچھان تَماشہٕ یِمن یا اَتِکۍ لوٗکھ چھِ تِم تَماشہٕ وٕچھان یِمن
یہِ تہِ چھِ یِم اَتھ مانسر لیکَس منٛز مَناوان. گوٚو اَتہِ چھِ واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛز یُس زَن ٹوٗرِسٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ ٹوٗرِزٕم ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ یِم چھِ اَتہِ واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛدۍ پرٛوگرام آرگنایز ؤریَس کَران. گۄڈٕ چھِ اَپریلَس منٛز اَکھ کَران, پَتہٕ چھِ مییَس منٛز بیٛاکھ کَران. بیٚیہِ چھِ اَتہِ سیٖزنَل بٲڈٕس تہِ اور یِوان, مختلف قٕسمَن بٲڈٕس, بیٚیہِ چھِ مختلف قٕسمَن گاڈٕ اَتھ منٛز آسان. بیٚیہِ ہَسا چھِ اَتہِ مَندَر واریاہ اَتھ منٛز, بٔڑۍ بٔڑۍ مَندَر یور زَن ہیٚنٛدۍ پوٗجا کَرنہِ چھِ یِوان. بیٚیہِ ہَسا یِم نَیہِ جورِ بَنیمژٕ چھِ آسان, نَیَن خانٛدر چھُ کوٚرمُت چھُ آسان, تِم چھِ اور یِوان, تِم چھِ اَتھ 2-3 چَکَر أنٛدۍ أنٛدۍ یِمَن مَندرَن کَران. تِمَن چھِ تَمہِ سۭتۍ یہِ باسان کہِ اَسہِ چھِ خوشی میلان, یا بَچہِ زے کٲنٛسہِ, نوٚو بَچہِ زے کٲنٛسہِ, پَتہٕ یُس تِم زَر چھِ آسان تِم تہِ ہَسا چھِ تٔمِس تَتہِ کاسان. تہٕ یہِ ٲس اَسہِ اَکھ شاٹ سٹوری اَکھ مانسر لیکَس متعلق. مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمجھَس آمٕژ. زَن چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س تَتہِ مانسر لیکَس نِش بِہِتھ, أسۍ آیہِ تَتھ سٲرسٕے چَکَر کٔرِتھ. بوٹِنٛگ چھِ تَتہِ لوٗکھ کَران تَتھ منٛز, ناوَن کھَسان. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وارٕ کارٕ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یَتھ احسان, یَتھ حالات گٔے خراب, نَتہٕ وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ ڈَل چھُ اَسہِ, تَتہِ وٕچھِو تُہۍ مختلف قٕسمَن بوٹٕس تَتہِ آسان. اور یِم گٔے اَسہِ مۄغل گاڈنٕز, یِتھَے کٔنَس چھِ اَتھ تہِ أنٛدۍ أنٛدۍ, مگر اَتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پہاڑ, بیٚیہِ چھِس أنٛدۍ أنٛدۍ مَندَر. تہٕ اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو اَمہِ برونٛہہ کُن کَرو اَتھ سوال تہِ, تہٕ بیٚیہِ کَرو بہٕ بیٚیہِ ہَنا کۭژاہ ؤرٕک بُک أسۍ کَرو صُبحَس, تہٕ باقٕے شُکریہ.